Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, nashkurullah jami'an awalan hatta nastati' an nuwasil dirasatana al-yawm insyaallah wa awalan qad qultu qabla dhalik insyaallah sanabda بالتكلم أو بالحوار أو بالمحادثة في اللغة العربية حتى نستطيع أن نتكلم مع بعض إن شاء الله. وبعد ذلك we will do this not now, after بعد تكملة ataupun selepas kita takmilatu al-jumlah ala kullihi, mana min haythu al-jumlah ismiyah wa fi'liyah kulluhu min fi'l af'al min jami' al-af'al sawa kana min fi'l madi mudhari' amar. Pada takhallasna, lepas kita dah selesai perkara tersebut, ba'din insyaallah sanabda shway atau sanabda qalilan bi al-kalam atau al-hiwar al-qasirah bil arabiyyah. I think that's also another perk lah. So I know kita dah belajar bahasa Arab dah agak lama, so I think selain daripada alhamdulillah kita dah dapat banyak ilmu yang memudahkan kita untuk faham Al-Quran berdasarkan ilmu yang kita perolehi. Dan masa sama saya kata saya nak ambil kesempatan ni jugalah untuk kita mulakan sama simple conversation in Arabic lah, sebab we will notice that when we talk about language in terms of speech kan, it will require a different kind of skill, but we are starting out insyaallah. Ana atakallam al-lughat al-arabiyyah al-an usul al-an usul atakallam bil-lughat al-arabiyyah shوي atau saghira qalila. Sikit-sikit saya akan cakap, cuma mungkin kadang saya terlepas cakap laju sikit, but just listen to it, get used to it saja. Okay, insyaallah. Boleh Kak Jamilah? I think it's something yang we can look forward and kita akan kuasai lah insyaAllah. Okay, so insyaAllah هذا اليوم سنبدأ أو سنراجع مع بعض من حيث الأجوبة في فعل الأمر. Kita akan lihat soalan-soalan yang saya berikan, kita akan lihat dari sudut jawapan. Like I mentioned before earlier, لو كان نتكلم عن الأفعال سواء كان في الماضي خصوصا وفي الأمر أخيرا نتكلم عن الصرف, يعني kita akan cakap tentang sarf, spelling and pattern of the words, word formation. Kalau fi'il madi dengan fi'il amar, dan insyaAllah kita akan go through fi'il mudhari, dia adalah spelling dan pattern yang tertentu yang kita dah terangkan, betul tak? So what I am going to go through with you is not much of an explanation. It will be a very very straightforward straightforward answer. Okay, so I have already checked all of you, the three of you sini dah beri jawapan. So saya tengok most of it are correct. Okay, tapi tolong perhatikan especially dari sudut harakat, baris. Okay, so in terms of dia punya apa yang ditambah atau dibuang ataupun original fi'il madhi mudhari, so saya tengok tu dah agak baik. Cuma yang mungkin ada kesilapan adalah sudut baris. And like I mentioned, bila kita cakap tentang baris, dari sudut saraf ni ataupun dari sudut the words spelling lah, sebenarnya cakap spelling lah, the spelling of the word. سواء كان الحركات يكون بالضم أو بالكسرة أو بالفتحة أو السكون لا يمكن ataupun لا يجوز أو يحرم أن يكون خطأ. Tak boleh salah langsung. Walau bisukun atau walaupun bisukun, walaupun bil harakat ataupun terletak cukup baris pun tak boleh. So please take note and be careful. Just compare and check. Tadi sebab Ustazah ada kelas back to back, jadi some of you baru hantar juga, jadi Ustazah tak sempat nak really tell you what is it. Mana yang Ustazah dah terangkan, Ustazah dah terangkan lah siapa yang tak all. Okay, so please take note. Itu saja Ustazah punya comment on your exercises. Okay, so ini adalah 4 steps actually, bukan 3 steps. Ustazah dah revise pembentukan how you want to form fi'il amar. And al-an natakallam an al-fi'il as-sahih. Okay, remember we said dari sudut words formation in terms of verbs, we have 2 types. Yes. Of course there are many types, but Ustazah make it simpler for you. Nanti kita akan tengok apa jenis-jenis dia. But hari ni, okay, kita lihat ataupun kita memudahkan awak untuk mengingat dari sudut hurufnya. Dengar ya, dari sudut hurufnya fa'u, ainuhu, lamuhu. Okay, before we go here, just have a look here sekejap. Okay, bila kita cakap tentang fa'uhu, ainuhu, lamuhu macam ni, okay, faham ya? Fa'uhu, ainuhu, lamuhu. Lau kan biduni alif waw aw ya yusamma bi
fi'il sahih. Faham? Faham tak saya cakap? Lau kan biduni la yujad alif awil waw awil ya fi fa'ihi ainihi aw lamihi ismuhu fi'il sahih. Okay? Walakin lau kana fi ahadihima aw ahadihim fil fa' aw fil ain aw fil lam fihi alif waw atau ya yusamma bihi fi'il mu'tal. Okay, so maknanya apa? Kalau salah satu daripada abjad fa'uhu, ainuhu ataupun lamuhu ni, okay, tak ada huruf alif, waw atau ya, maka dia dipanggil sebagai fi'il sahih. Tapi kalau sekiranya salah satu daripada huruf-huruf tersebut ada waw atau ya atau alif, salah satu daripada huruf ni, maka kita panggil dia fi'il mu'tal. Jadi hari ni exercise yang you buat ni, yang Ustazah bagi ni, formation ni hanyalah untuk fi'il sahih dahulu. Dan Ustazah akan introduce selepas ni fi'il mu'tal. Faham tak setakat ni? Okay, so when you notice when we are doing saraf now, there will be a lot of terms. Betul tak? Ada banyak terminology. So what you can do is you can get a piece of paper or you can get a notebook. Just read all the terms yang Ustazah mention ni. I nak you get very used to it. So bila saya cakap fa'hu ainuhu lamuhu, cik dah tahulah yang saya sebutkan tentang perkara ni. Fa'hu ainuhu lamuhu. Okay, kalau saya cakap tentang fi'il sahih, you dah tahu saya cakap tentang yang tak ada alif dengan ya. Kalau saya cakap fi'il mu'tal, you tahu salah satu adalah ada alif waw atau ya. Faham tak ni? Clear tak ni? Okay, this is a very important terminology. Lepas ni saya akan introduce, dia ada nama macam ibarat you belajar tajwid lah. Ada banyak nama kan? So lepas ni nanti you akan jumpa mahmus, mudha'af, sahih, misalah, ajwaf, naqis, ada banyak nama. Tapi ni semua nama-nama ada peranan dia sebab setiap alfabet ni kalau ada alif ke, waw ke, hamzah ke, yah ke, dia ada nama yang tersendiri sebab mudah nak recognize. Okay, but untuk memudahkan kita ambil yang asas, sahih ataupun mu'tal. Okay, ada soalan tak setakat ni? Kak Kartini okey tak? Kak Jamilah okey? Kak Ayu okey? Saya rasa penerangan ni very straightforward. Kak Kartini macam mana? Senyum okey tak? Very fast, Ustazah. Yes. Oh, saya cakap laju Oh, okay, saya slow down. Okay, which part yang you want me to slow down? You want me to repeat again? Kalau boleh, especially yang yang sahih, yang mu'tal. Okay, kalau sahih, macam ni Sahih tu sahih ya? Sahih. Dalam, SH. ingat tak, fa'uhu, kita kan bila kita cakap tentang fi'il ataupun kata dasar bagi setiap perkataan dalam bahasa Arab. Okay, ingat, kalimah ada berapa? Sebelum tu kita faham dulu. Kalimah ada berapa jenis? 3 kan? 3. Isim dengan huruf. Huruf tak payah cerita. Dia dah sendiri, auto. Tapi fi'il dan juga isim terbentuk kebiasaan, dengan saya cakap tak mesti kebiasaannya, kelazimannya terbentuk daripada root word yang kita panggil 3 huruf ni. Istilahnya adalah mujarrad sulasi. Tapi fahamlah kalau tak ingat tu. Senang nak ingat, awak kata dia root word. Okay, so 3 perkataan ni kan kita belajar last session, ingat tak? Macam ni. Mana yang last week kita cari perkataan tu. Macam ni. Ni. Nampak tak? Kita buat macam muqtarin. Perkataan muqtarin, qarin kita cari. Qaf, ra, nun. Betul tak? Ingat tak? Kan? Lepas tu kita kata qaimah, iqamah. Root word dia apa? Qaf, alif, mim. Betul tak? Ini kan bila kita belajar madi kan kita terangkan bahagian ni kan? So root word misalnya yabtadu, muqtada. So root word dia adalah bada'a macam tu. Okay? So these 3 letter ada positioning dia, kita panggil fa'uhu, ainuhu dengan lamuhu. Faham ni? Boleh? Okay, now. Kalau di dalam semua fa'uhu, ainuhu, lamuhu tiada huruf alif,
waw mahupun ya, kita namakan dia sebagai Sahih. Tapi kalau salah satu daripada fi'il tersebut, okey, atau salah satu daripada abjad fa'u, ainu, lamu, hurufnya ada huruf alif, waw mahupun ya, namanya adalah apa? Mu'tal. Yes. Faham tak ni? Kak ni faham tak sini? Okay. Kalau yang lamuhu. Tak kisah dia punya position ainuhu, lamu atau fa'muhu. Tapi kalau ada huruf alif, ya dengan waw, considered Mu'tal. tak sahih. Mu'tal. Okay. Tak sahih. Gatal. Macam tu. Okey? Sekarang yang gatalnya and dia alif bukan hamzah ya. Saya dah terangkan sebelum ni hamzah dengan alif tak sama. It's hamzah. It's alif. Okey? Alif bengkok. Alif, yes. Alif, betul-betul alif yang tak ada atas tu. Okey? Kalau hamzah lain, kalau tu lain. Okey, macam ni. Ini dia punya nota dia Ustazah ada share. Ni baru masuk. Masuk ni nak terangkan lagi ni. Okey. Sorry Ustazah, tak boleh lah laptop saya kenapa? Apa yang? Okey. Masa kalau laptop nampak besar. Yalah betul-betul. Dia mudah kalau dah ada laptop Okey, dah settle. Boleh. Saya pakai handphone je lah. Pakai handphone dulu. Tak apa. Okey. Dah settle down. Syu boleh dengar Ustazah? Okay, baik. Tengok Okay. Alright. So bila you cakap pasal 3 kalimah yang asas tu atau 3 huruf yang asas tu, stop sharing dulu sekejap Step again. Like I was saying just now, if you talk about formation of verbs, sama ada fi'il madi and now we are doing fi'il amar, okay? Because the difference between isim and fi'il is like this. Isim is very straightforward. Either dia marfu, mansub atau majrur, right? And then there are the different types. Dia in terms of the GQ, which is the one that we have learned so many times earlier. However, kalau fi'il, sebab fi'il ni kalau perbuatan mesti nak ada apa? Orangnya, betul tak? So orangnya dipanggil sebagai apa? Dhamir ataupun pronoun. Yes or no? So kerana ada dhamir, ada pronoun, and in Arabic one of the keistimewaan atau takhasusiyat al-fi'il af'al fi lughat al-arabiyyah. Khususiatnya adalah apa? When you say kata bata, when I say just a word in Arabic, when we talk about a verb, I don't have to state the person because it's understood. Faham ni? Contoh you kalau baca dalam Al-Quran, kan, tak payah nak cakap siapa orangnya, you dah tahu. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adilla fattaqullah. Tak payah nak cakap fattaqullah, siapa yang takut ke Allah, sebab automatically kita tengah cerita pasal orang-orang mukmin kan ayat tu. Because the word itself ittaqu, ittaqau, atau kita kata tatma'inna atau ja'ala, we know we are talking about the person either kat sini atau kat depan ataupun orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. We already know. That is fi'il. So because of that, sekarang ni kita tengah belajar macam mana nak form these words into a specific GQ dan juga specific fi'il yang tertentu. Istilahnya tu yang saya panggil sebagai saraf. Okay, saraf is spelling and pattern di mana setiap baris dan harakat tu dia tak boleh salah langsung. Okay, sebab itu asasnya adalah apa? Asasnya adalah apa? Zah kata 3 letter. 3 huruf ni yang kita panggil sebagai fa'uhu, ainuhu ataupun lamuhu. Okay, all this word nazala, karuma, syatata, jalasa, kalama, semua yang you buat yang saya bagi tu dia adalah fi'il sahih. Sahih sahaja. Sahih. Kita panggilnya sahih. Kenapa sahih? Sebab di 3 huruf ni tak ada alif, waw maupun ya macam ni. Kalau contoh hurufnya nampak tak ni? Wafa. Can you see this word? Nampak tak? The lamuhu is alif maksurah ya. Yes or no? Ini namanya fi'il mu'tal atau fi'il gatal. Okey tak ni?
Okay, like I mentioned, sama ada position yang di sini atau di sini atau di sini, itu ada nama tertentu tapi kita tak belajar tak namanya. Okay, dan saya cakap dia adalah literally alif, waw, ya, ataupun lah kita boleh cakap alif lah, because ni pun namanya alif kan. Ni ini pun namanya alif kan. Ni ni yang tak ada titik. Okay, yang tak ada titik pun kita panggil alif kan, betul tak? So ini pun alif consider lah. Cuma kita tak tulis alif macam ni. Kenapa setengah alif dia tak tertulis macam ni atau macam ni? Itu memang the kaedahnya lah. Okay, kaedahnya yang kita tak boleh nak. It's just how the Arab use. Remember we talk about that last week. Masumi al Arab dah kebiasaan. Okay, so but it's literally kat Kartina it's alif. Bukan hamzah, ini hamzah. Saya dah terangkan beza hamzah, ada hamzah qata', hamzah wasal dan hamzah asli. And we have talked about this also huruf anita and hamzah wasal on the previous video. If you are not so sure, please just check on YouTube. I've already explained. I know for most of you maybe this is the first time you see how it is, but this is a very important ilmu, very important ilmu. Ya, and it's an additional ilmu sebab kita integrate rasamul Quran dengan Arabic language. Kebiasaannya kalau orang belajar bahasa Arab dia takkan terangkan in detail tentang hamzah wasal. Sebab kalau bahasa Arab kita terus tulis barisnya macam ni, ukhruj. Betul tak Kak? Ya. Betul tak? Tapi dalam Al-Quran dia ditulis macam ni. Dia dituliskan dengan hamzah. Sebab itu bila saya terangkan last week, saya sertakan juga cara bacaan. And that's why bila nanti you buat exercise, you kena letak baris at the last step. Okay, so we are doing fi'il sahih right now. Are we going fi'il mu'tal later? Yes. Okay, Kak Siti? Boleh? Alright, so I'm just going to go through the exercise with you. Okay, so it's going to be a little bit bukan fast lah. Mana I'm just going to tell you lah one by one. Because dia tak ada explanation lain. Memang rujuk dictionary, rujuk otodidak, cara macam tu lah. Tak ada discussion lain. Okay. But let's see if I'm moving too fast ataupun you want me to slow down. Or you are lost ke apa Syuhada, you let me know. Okay. Boleh? So I'm just going to go through here. Sorry, salah. This one. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay, now. So this, the one in green is the answer. Bila kita kata huwa halaqa, huwa yahluku. So anta uhluqa. Okay? Huwa sajada, huwa yasjudu. Anta usjudu. Apa mana halaqa? Created. Menjadikan. Itu khalaqa. Itu khalaqa cipta bil kha. Ini pun last ada kelas, dia ada kelas pun cakap cipta. Ustazah kata salah, ini khalaqa. Macam ni ha. Khalaqa ni cipta, yang ini halaka. Bil ha. Sama tak sama? Apa makna dia Kak Ayu? Buat ni rujuk dekat otodidak tak? Ke tulis saja ikut-ikut sedap rasa? Yang mana satu? Kak Kartini buat. Do you refer to otodidak, the book? Tak, kira you buat secukup rasa. Ustazah, tak semua ada kan? Of course, but do you, I say either you go to otodidak or you go to Al-Ma'ani. Of course. I want you all to be both. Nak baca satu je. You are killing a lot of birds with one stone because our time is very limited. Maksud dia tekak, is it? Itu halki kan? Okay, throat is the noun. What is the verb? Dipilih. Halak maknanya kunting, potong. Kunting. Cut. Asal you all jumpa jawapan lain-lain? Itulah. Kalau in dalam hukum fikih, kalau misalnya you selesai buat you punya ibadah haji, the last one is halaq. Halaq itu maknanya potong rambut. Okay? Kak Jamila jawab apa tadi? Pasal tengok dia punya ingatkan kha. Okay? Halki tu, halkum tu adalah noun. Kita nak the verb, the action. Okay? Spelling dia similar. Tapi dia punya formation dia tak sama.
This is a verb. I'm talking about a verb, not a noun. Okay. Alright. Okay. Shu dapat Shu? Kak Siti dapat? Mencukur Ustazah. Mencukur. Betul. So halqi yahluku anta huluk. Okay. Anyone have Sempat any? buat lah. Okay, tak apa. Shu kena buat ni, experience this process, baru boleh dapat jawapan. Okay. Okay. Mesti ini, I'm sorry to say, mesti buat. Okay. Kalau tak Saya pun buat, belum habis, Ustazah. tak apa. Nanti you Jangan buat, dah selesai buat, you hantar kat Ustazah. Boleh? Okay, Tak apa. Ada yang baru hantar, dia belum buat. Ustazah tak ada masalah. Yang penting you buat sekarang ni, Ustazah kasih masa, Ustazah akan baca, just go through je sebab dia baris tau. Dia tak ada jawapan lain. Jawapan dia itu je. Kalau salah memang salah. Kalau betul memang betul. Cuma proses yang Ustazah nak you belajar adalah daripada fi'il madi ni, daripada fi'il mudhari ni, baru you dapat ukhluk ni. Sebab ini dua ada dalam dictionary. Yang ini tak ada. So macam mana nak tahu fi'il amarnya? You kena tengok fi'il mudhari. Nampak tak lam dia kat sini? Sama barisnya. Ainuhu dia sama, serupa. Okay? Boleh? So ni Ustazah cuma tanya makna je lah. Sebab nak bantu you dari situ. Okay kan? Kemudian huwa sajadah, huwa yasjud, anta usjud. Apa mana sajad? Sujud lah. Sujud. Okay? Huwa nazala, huwa yanzilu, anta inzil. Okay? Ada yang salah ke kat sini? Tak ada. Ni straightforward Nazala apa mana nazala? Turun. Fall. Turun. Ingat, kan sudah ajar sebelum ni, kalau nak tahu makna, of course you rujuk di dictionary. Tapi boleh do word association kan? Nazala nuzul. Nuzul Quran. Apa makna nuzul? Turun. Turun. Sajadah sujud. Maknanya apa? Sujud lah. Okay, so we have word association here. Okay, apart from you wrote at the meaning, I noticed, one of the things that I realized when I'm teaching all of you also, I noticed that kalau we do a lot of, cari makna memang dapat lah, Alhamdulillah. Cuma the issue is tak ingat. Betul tak? Kita dah explain this, tak ingat. So bila nak ingatkan dia macam mana? You have to do word association. So word association maknanya you have to refresh back what are some of the words that are associated with this kalimah. So that's how it will assist you in understanding what's the meaning. Okay? So huwa haruma, huwa yahrum. Hurum, haram. So mana haram, haruma apa? Take away, withhold from. Withhold lah, haram lah. Haram lah. Haram lah. Tak boleh ya? It's something that is Ustazah. forbidden. Yes. Okay, yang nombor 3 tu kan? I got wrong for that. Okay. Betul. So because I put unzul. Salah. Oh, okay, macam mana nak tahu dia punya baris ikut yang mudhari, is it? Yes. You see? Okay. Here's the So rule, nampak tak? You copy everything. Huruf dal dengan fa ni mesti sama barisnya. Okay. Nampak at tak? least that. Ainuhu dengan lamuhu mesti sama. Nampak tak saya kata? Fa'uhu ainuhu follow fi'il mudhari. Jadi, bila you dah tahu ini, dia automatically hamzah wasal kan? Kak you kena tahu baca. Kalau dia baris atas, maknanya dia baris apa? Bawah. Yeah. Kalau huruf ketiga baris, ada sebab kenapa cara hamzah wasal bacaan macam tu? Sebab kita follow fi'il mudhari'nya. Jadi nazala, yanzilu, betul tak? Nampak ni saya sampaikan. Memang bukan kayu je buat salah ni. Banyak orang tulis pasal apa tau dia get carried away dekat atas ni. Uhluk, usjud, semua uhrum. Aku sengaja bagi macam tu because I want to trick all of you. Okay? Bukanlah. Okay. Memang kebetulan dia punya penulisan dia semua macam tu. I also didn't plan. I just put in there je. I know because you all get carried away by this and this. Yes, the pattern, yeah. So like I was saying, you cannot follow this. This is not the rule. The rule follows the fi'il mudhari. Okay, Kak Kartini? Do you get this right? I guess so, right? Jamila pun mendapatnya betul kan? So inzil, okay? Yes. So tak boleh salah. Ini baru huwa haruma, huwa yahrumu anta uhrum. Ini baru betul. Apa hurum tadi kita cakap? Haram. Okay, now number 5. Idbah. So bila you buat ni kan, I tahu some of the words I give it here, some of the words I give it here. So the issue ataupun dia punya kaedah dia still the same. What do you have to find? When you talk about verb, apa first step yang you kena buat? Regardless of any verb that we are looking for. If you want to do the exercise, this kind of exercise, or you want to look for meaning, atau you want to do word formation for the verb, what is the first step that you kena buat?
Three main words. Exactly. 3 root words. Saya dah ulang banyak kali. Sebab 3 root word ni lah boleh expand the other verbs and you can transform it into a noun. Boleh. Sebab yang lain-lain tu semua apa Kak Jamilah? Imbuhan dan tambahan sahaja. Jadi saya dah terangkan extensively kepentingan 3 root word fi'il madi. Please remember that. Tak ingat, tolonglah lihat pada YouTube. So even I think I got a short clip on that. I just want you all to remember that. Because once you really understand the 3 root word, actually you understand most of the Arabic language because that's the base, really. Because Arabic, I mentioned before, this is lughatun mushtaqah. It's from a base word and then we expand. Kita insert alphabet, tukar baris and everything. The key word saya sebenarnya, ini pun saya baru belajar pun like during my university year, baru I realise sebenarnya the 3 root word tu kan yang akan give you the general idea what does it means. Cuma keadaan dia berubahlah, sama ada dia buat atau kena buat ke dibuat dan sebagainya. Okay, imbuhan dia berbeza tapi the action is still the main one. Okay, tu kaedahnya. And I've been teaching this for most of my O-level students or even A-level students and because when you receive a passage kan, not all words you know kan, may not necessarily you know everything. That's also what I did also to score good results also. That's you get the root word. Okay, boleh? Baik. Now, huwa dhabaha, huwa yadhbahu, anta idhbah. Apa makna dhabaha? Kill. Kill, sembelih. Okay. Alright, good. The next one, 6. Ustazah, sekejap Yes, Ustazah, yes. makna tanda dia kalau fi'il amal tu tak semestinya sama dengan mudhari'. Mesti sama dengan mudhari' dari sudut huruf ketiga ni. Huruf ketiga. Huruf ketiga ni maknanya dia punya positioning Tapi kalau kita cakap dari sudut 3 letter Kak Siti, we're talking about fa'uhu, ainuhu mesti sama. Sebab tu saya kata tadi, fa'uhu and ainuhu follow fi'il mudhari'. Nampak tak? Fi'il mudhari' fa'uhu ni, ainuhu ni mati dengan fathah, maka ini pun mati dengan fathah. Yang ini mati dengan dhamma, maka ni pun mati dengan dhamma. Kak Siti faham tak? Oh Kak Siti, you kena jawab Tengah staring. Okay. One more time. Okay, I'll give you a ni. Syuhada okay tak? Okay, let's just do a quick one lah. Try to check it out. Okay, check it out. Okay, now. Let's see. Okay, now. I have the word. Okay, let's just erase this part first. Okay, how to do this lah? We erase this one first. Okay, let's say I give the question is uq'ud. Betul tak? Betul tak uq'ud? Okay? What is the 3 letter? Kak Siti, jawab saya. Dal. Okay, tulis dulu. Qaf, ain dengan dal. Saya tak tahu barisnya apa. I tak tahu sayang. Okay, so what do I do? You can go to buku atau tidak. You cari qaf, ain dengan dal. Cari. Sekarang kita buat sama-sama. Okay. Siapa yang dah faham, alhamdulillah, kita bagi kesempatan mungkin yang ada yang tak berapa faham sangat. Okay. So qaf, ain dengan dal. Cari. Ke surat berapa ni? Shin sod dot tozo ain nun fa qaf. Okay, qaf, ain dengan dal. Okay. Ada tak? Ada. Page berapa? 2. Itu saya macam nampak ada. Oh lah kalau dah tiba tak ada. Ada. Muka surat 244. You look at page 244. Can you see that? Yes. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Can you see that? Nombor 3 nampak tak? So that's how you do. You write the 3 letter dulu. So what is the baris? Semua fathah. So you say qa. Say the word qa. Ada. Yes, qa. Dah. Nampak tak kat sebelah tu dia tulis fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya Kak Siti? Yaqudu. There you go. The answer bukan saya cipta.
memang dah sedia ada di situ. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Okay. The only issue that you have to do is bila dia transform fi'il amar, ini yang saya ajarkan formula tu. Dan saya kata copy terus, ni semua ni, ibaratnya macam ni Kak Siti. Macam mana kita jadi, okay, misalnya saya buang ni, tulis saja, ni kan asalnya hamzah wasal kan, tulis je hamzah. Qaf, ain dengan dal. Bukankah saya copy daripada sini? Daripada fi'il mudhari'. Fi'il amar ni, dia datangnya daripada mana? Fi'il mudhari'. Sama tak ni barisnya Kak Siti? Okay, tulis saja ya yaqulu macam ni. Kak Siti, you answer me? Yeah. Okay, I copy this, the whole thing. I copy back here. Okay. But fi'il amar kita kata, kalau dia fi'il sahih, depan dia selalu apa? Alif. Hamzah wasal kan? Hamzah wasal. Hamzah wasal kan? Alif kan? So tukarlah alif gini. Okay, now huruf hujung dia boleh tak baris depan? Boleh tak? Fi'il amar, dia punya format dia Dia mesti sukun. mesti kat hujung, betul tak? Okay. Jadi awak buang sini. Baris mati. Sekarang macam mana nak baca sini? Apa nak bariskan? Nampak huruf ketiga ni? Baris Dhamma. apa tu? Dhamma kan? Dhamma. Kalau ikut hamzah wasal, ini baris dhamma, sini kena baris apa Kak Siti? Dhamma ya. Dhamma lah, there you go. You're right. Don't be afraid. You're right. You have been reciting Quran for so long. So that's why the answer is uq'ud. Susah nak sebut uq'ud. 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 Qala. Okay, duduk. Okay? Okay. Boleh? Boleh? Okay, faham. Number 8 is ghalita yaghlatu anta iglat. Ini kalau belum buat, you mesti buat sayang. You mesti buat macam tadi saya kata. Cari, buat dulu. Kalau betul tidak, tak ada macam mana Ustazah. Cari je dekat Al-Ma'ani, type aja dia 3 letter. Nanti dia akan bagi baris. Yang you kena buat atau yang you kena formkan hanyalah fi'il amar saja. Bukan fi'il madi atau mudhari'. Okay, Shu? Dapat? Okay. So, jama'ah jalasa ni answer dia. Okay, 8, 9, 10 ada soalan tak? Kak Ayu okay tak? Yang belum buat Siapa yang dah dapat semua okay? Apa makna ghalita? Kasar. Okay, Kasar. baik. Jama'ah, very good. Jama'ah. Apa jama'ah? Kumpul lah. Jalasa is also duduk. Okay, any question here? Tak ada, okay. Hazal move Okay, now. Tadi saya bagi semua GQ-nya mufrad muannas, mufrad muzakkar. Bukan ke verb ni dia mesti lebih daripada mufrad muzakkar. Betul tak? It can have musanna, it can have jama, and it's empatkan categories. So what will happen is I'll give you mathalan jahada, yajhadu, ijhad. Okay? Jahada apa makna jahada? Effort, strain, hard Very work. good. Okay. Now I use ijmahi. Ini anti kan? Maknanya dia muannas, betul tak? Makanya fi'il madi dan mudhari dia macam ni. Okay? Boleh? Sama juga nombor 3. Check your work Konsep dia sama je sayang. Saya tak ada benda yang baru. Cuba tengok. Okay? Now. Number 4, okay ni maybe some of you ada kekeliruan. Dua-dua boleh. Batala boleh, ya betul boleh, betul. Tapi soalan Saza, betul kan tak Saza? My soalan is this one kan? Yes. Okay, so sorry this is my question. Therefore, okay, this is my question. Therefore, I want the answer to be this one. Yang bawah boleh tak? Tak boleh. I want the same baris. I want the same baris like this. Faham tak? Okay. Sebab ada yang masa sebelum ni dia buat batila. Saya kata tak boleh. Okay. Sebab jawab soalan Saza, betul. Betul. So barisnya mesti follow. Batala ya betul. Batila ya betul. Betul. Okay. Sebab dalam Al-Quran ya betul. Ya betul. Ya betul. Amal salih Allah gunakan batalat. Tapi makna sama Ustazah.
Tak sama tu Ustazah bagi makna sia-sia dengan gagal. Sia-sia. Maknanya Oh, okey. akan lah, tapi tak sama lah. Sia-sia dengan gagal sama ke? Lain. Lain lah. Okay. So it's similar spelling but different baris. Right? Got it? That's Okay. why ngaji lagi pun perlu baris tu betul-betul lah. Iya Kak Jamila. Sebab itu haram baca Quran salah baris dengan salah huruf. All the more you dah ada ilmu, you dah tahu dia punya sebab dia. Kita bukan sengaja-sengaja bila kita jadi guru Al-Quran, kita salahkan orang kalau baca. Sebab dia merubah makna. Macam tadi halaqah dan khalaqah. Dah orang kata khalaqah Allah ciptakan, you kata Allah potong pula. Benda yang Allah nak potong. Itu dalam ayat yang macam doesn't make sense is okay. Tapi kalau ayat yang boleh merubah kekuasaan Allah, itu lagi bahaya. Especially ada setengah ayat di mana kena be careful sebenarnya. Okay? Boleh? Sebab apa? Kalau Al-Quran ni bukan sekadar dibaca, dia juga didengari. Ditakuti kalau orang yang mendengar, orang Arab atau orang yang nak masuk Islam atau siapa lah yang mendengar, dia faham yang salah di atas pembacaan kita, dia takuti benda perkara itu boleh jadi benda yang silap lah. Bukan sebab dosa je sebenarnya. Sebab tu kalau lihat dalam agama Islam ni, Allah sangat pentingkan sifat berhati-hati. Betul tak? Mesti always be mindful of your action. Kan Rasulullah kata, kalau al-haramu bainun wal halalul bainun. Wa ma bainahuma umur mutasyabihat. Halal tu clear. Haram pun clear. Tapi mana in between tu benda yang mutasyabih atau benda yang syubhat ni, sebaiknya apa? Ditinggalkan. Sebab tak mau benda yang ragu-ragu ni. Sebab dia tak clear dia punya line-nya, dia okey tak okey. Sebab dalam Islam dia sangat berhati-hati. Sebab itu kalau you tengok para sahabat sekali pada tu, Ustazah, I think last session Ustazah ada terangkan Ustazah ada kongsi one of the program that I will be sharing lah, Inspired to Serve. I'm very, because I was reading the biographies of the Sahaba and I think it's it's very interesting for us to understand how they see things and also react to a certain situation. One of the things you see all these Sahaba, even below Ustazah, because I was doing explanation on Quran compilation last session. Then you will see masa Rasulullah SAW perkara tu tak dibuat. Bila Rasulullah SAW wafat, Al-Quran nak dikumpulkan aja. Bukan nak buat benda lain, nak kumpulkan aja. To be at a one place, itu pun jadi satu perkara yang sangat lama untuk sahabat. Because they are someone ataupun their personality is they are very careful of their action. They do a lot of self-reflection. They make sure and they always do a lot of reflections and minta petunjuk daripada Allah SWT. That's why kenapa kita cakap karangan ulama kita ni, especially all the ulama yang hebat ni, kitab dia sampai sekarang kita baca buku dia. Sampai sekarang kita dapat manfaat dia. Contoh Matan Ajrumiyah tu bukunya lama dah meninggal lah. Betul tak? Tapi sampai sekarang kita dapat ilmu dia. Sebab you tengok kaedah mereka nak menulis buku, bukan dalam satu. You tengok Imam Syafi'i misalnya atau Imam Bukhari, Muslim. Ini yang famous lah jangan cakap imam yang lain-lain Imam yang famous kita confirm kenal. Macam mana kaedahnya bila nak menulis. Kalau itu, sebab itu tak mustahil kalau dia pernah, one of their biography dia cakap, dia tak dapat malam Lailatul Qadar selama 40 tahun. You imagine 40 years, every year dia dapat malam Lailatul Qadar. You rasa ada pattern tak? Kan tak sekarang daripada tadi Ustazah ajar you all Arabic pun kita see pattern. Pattern are very important tau. Because those are indicators that can see how we are also. Waktu Rasulullah sebut dalam nada hadis, manusia tu dia akan mati seperti mana keadaan dia di dunia, dia punya amalan sehari-hari, macam mana dia buat. Pattern dia. Kalau pattern dia rajin tuntut ilmu, rajin dengar Al-Quran, amal soleh, dia akan meninggal dalam keadaan yang macam tu. Amin. Tapi kalau pattern kehidupan dia dalam yang waliyazubillah, benda keburukan, jadi dia tak, macam mana dia dapat husnul khatimah? Betul tak? Kita doakan selalu husnul khatimah. Macam mana dia dapat husnul khatimah? Pattern kehidupan kita tu pattern yang baik, yang dosa atau pahala. So pattern ni, observing pattern, being mindful of your life, being mindful of these kind of things are very important. I honestly, this is a very tricky topic. I just fail ni. I'm teaching Wasim also, no? I really,
one of the things that I teach him is also pattern and word association. Because it's easier. Of course, because sekarang kan dia HBL kan. So I see how the teacher explain lah. So I see that my son dia tak boleh comprehend atau the children tak boleh comprehend. So I see one of the make it easier. Kenapa maths you do pattern? Why you learn pattern in maths kan? One of the things kan? So this is very important. Even you belajar apa subjek pun, even kehidupan kita pun kita observe kita punya pattern. Are we addicted to pain? Are we addicted to good things? Kan? Betul tak? So there are a lot of patterns that we can see. Bila kita dapat observe this kind of thing, even the slightest macam ni, Kak Jamilah kata tadi tak boleh salah, tak boleh betul. Yes, dia akan buat you punya kehidupan berubah. Lepas tu kita selalu kan bila Allah kasih ilmu yang baik ni sebagai satu reflection to us. Ini cakap pasal fail aja. Tapi bukan sekadar fail. Ada benda lain yang kita boleh belajar daripada belajar ilmu fail. Okay, kalau nak lah. Okay, sebab apa? Sebab yakin sangat most of you rasa tak senang. Betul tak? Siapa rasa benda ni tak senang nak belajar? Tak senang, susah. Memang susah. Kan? Siapa cakap, Ustazah tak suka perkataan susah. Siapa cakap belajar ni yang ini ni susah? Susah tak? Tapi sebenarnya tak susah. Senang kalau dah faham pattern dia. Faham tak? Dia tak ada jawapan lain kat Kartini. Itu je syuhada. Itu pattern dia macam tu Kak Jamilah. Siapa yang dah dapat Alhamdulillah. Dia tak ada argument lain lagi nak explain. Kalau macam marfu, mansub, majrur, Ustazah boleh elaborate. Yang ini tak boleh. Sebab itu Ustazah kasih masa untuk you watch the pattern. Because sometimes kita tak observe. I mean we don't have the time to really observe and see. Okay? Boleh? So like I said, siapa yang belum buat, tolong buat. Sebab you tak buat, you tak boleh dapat lah the pattern. Okay? You don't see yet the pattern. Boleh lah, tapi belum mahir lagi. Ya, sebab lepas ni Ustazah akan tunjukkan pattern yang lain pula. Pattern yang ada huruf gatal pula. Ada gatal dia boleh tukar. Transform alif, transform ya lepas ni. Okay, minta maaf lah Ustazah panggil dia huruf gatal. Lepas tu nak kasi ingat. Soheh mana soheh apa betul? Maknanya dari huruf alif sampai ya tak ada yang berubah-ubah. Dia macam tu je. Tak ada huruf alif, tak ada waw, huruf ya macam tu. Okay? Boleh. So bahasa tasarruf. Bahasa tab'asud, ib'asi, basama ya bersima ni dengan ibsima. Cik tengok ni pattern yang kena tengok dalam dictionary. Bahasa ta ya bersutu ubsut. Biasa perkataan dia wallahu ya bersutu rizqa liman yasha. Yes? Yes. Ni semua dalam Al-Quran ada. Hamidat hiya tahmadu. Tengok be careful hiya tahmadu. And you will notice again. Let me tell you again the pattern here. Okay, we're going to do fi'il mudhari later on, but just to share with you, if you notice fi'il mudhari, dhamir anta taf'alu, okay, dengan hiya sama di baris tu sayang. Nampak tak? Hiya tab'asu. Kalau Ustazah letak sini anta, misalnya lah, anta pun tab'asu juga yang sama. Kenapa jangan tanya? Satu padahal perempuan, satu lelaki kan. Hiya is for mu'anas Anta is for muzakkar. Tapi still fi'il mudhari'nya sama. Okay, tak apa. Kalau tak dapat boleh comprehend, tak apa. Ni buang aja dulu lah. Kita confuse pula. Okay, nanti bila belajar fi'il mudhari' kita fokus the pattern that one. Okay, ini okay tak? Okay, 9 macam ni. Ada soalan tak? 10 macam ni. Anything? Question. You tengok spelling dia. Sama tak dengan you? Ada yang tak dapat makna ke? Nak clarify? Kalau tak ada, Ustazah nak move forward aja. Ada? Tak ada? Okay, show okay? Kak Kartini okay? Kak Yu? Kak Siti? Kak Jamilah okay? Alright, okay. Tak apa, kalau belum buat, tolong buat. Nanti saya check lagi sekali. Okay, boleh? Okay, now. Ini dia punya result. Okay, this one listen very carefully, okay? Rule number 1, I tahu most of you dah buat. Tapi you will notice ada some of the other things yang saya akan tambah dan you question, mana boleh? Ya ke? Jangan tanya dulu, okay? Highlight je dulu fi'il mudhari dulu. Okay? Because bila I introduce ni, mana dia tak nampak, nanti dulu satu-satu. Sebab saya cakap tadi, saya nak introduce a different kind of verb in Quran
which is not just sahih but also mu'tal, and this is how it looks like. Okay tak? Boleh tak? So just highlight dulu the fi'il amar dahulu. Lepas tu kita bincangkan. Okay? The first one, uskun. Okay? Kula. Ihbitu. Dah? Dah. Dah highlight? Okay. Ihbitu lagi. Boleh? Uzkuru. Aufu. Farhabuni. Tulis saja. Fattakuni. Okay. Akimu. Atu. Irka'u. Ista'inu. Uzkuru. Am I going too fast or is it okay? Any question? Oh, okay. Ada yang tak dapat? Boleh? Ustazah, one more time Ustazah. Okay. Ustazah kasih, Ustazah sujud the screen Okay. You all see from here. Okay. If you're okay, you should I scroll along. Hi, the one in blue is all the fi'il amar. Saya screenshot je Ustazah. Boleh, boleh. Tak kisah Kak. Mana satu you nak screenshot ke? You nak highlight ke? It's up to you. But the ones in blue is all the different kind of fi'il amar. I'm introducing to you not the regular fi'il sahih saja. Why? Because you don't want to waste time. Abang nak buat sahih sekejap, buat fi'il mu'tal lagi bila nak habis belajar lah. Lepas tu nanti bila jumpa macam ni pun still tak ingat juga. Jadi Ustazah terus buat jawapan, kita kupas daripada jawapan. Senang. Okay, I always do that method to save time. Okay, done? Okay, now I move forward now. Okay? Done. Kak you kan? Got it? Kak Kardi ni? Okay? Boleh Show okay tak? Screenshot aje lah pun boleh. And last one is this one. Uskuru. Banyak juga tau ayat ni. Surah ni. For a short ayat from ayat 35 sampai 47 ada banyak fi'il amar which I don't say rare lah. Very unlikely on most ayat actually. Okay? Ini surah apa Ustazah? Surah Al-Baqarah sayang. Al-Baqarah. Saya tak tulis surah Al-Baqarah ya? Okay, sorry. Is it there? Saya tulis surah Al-Baqarah? Selalu saya tulis kat atas. Mesti tulis. Okay. Okay, dapat? Okay. Highlight dulu. I'm going to explain now. Boleh? Dah? Ready? Okay, now. Uskun. Okay, this is uskun. What is the three letter of uskun? Sakana. Sakana. Okay, now. Here's how you do. Saya tunjukkan lagi sekali Okay, let's just cancel here. You dah keluarkan. Tulis je listing. Do the listing. Kat sini semua nanti list semua banyak-banyak dulu. Okay? Alright? But now, I'm going to introduce only another kind of fi'il amar. Next week baru saya akan complete the one with the nun wiqayah and the other time. Okay? Because I know it can be a little bit overwhelming. So today I'm going to introduce the mu'tal dulu. Okay? You'll notice kat sini nanti I know some of you have question here. Ustazah, farhabuni, fattakuni. Ada tak? Apa pasal dia fi'il amar pula? Inilah mesti confirm orang tanya. Orang ini, yang ini senang. Tak ada masalah. Ni very straightforward. Saya ada waw nun. Itulah ada waw nun lah. Lepas tu kata huruf mati pula. Kan? Okay? Ignore that one first. Okay? But now, go and do the listing. Tuliskan untuk saya semua dulu. Okay? You can write all those. Ataupun you do later lah. You do the listing later. Okay, now. So let's do the uskun. First thing, tadi saya ajar apa Kak Siti? Atau Syuhada dulu, try. Tadi Kak Siti dah try. Syuhada, come let's try. What is the three letter word? What is the three letter of uskun, Syuhada? Oh, sorry. Sin, kaf dengan nun. Sin, kaf dengan nun. Very good. So you tulis sin, kaf dengan nun. Betul? Baris dia apa, Syuh? Sakana, Baris sikina, sukuna. Macam mana nak tahu? Mana nak tahu? Sukun
Itulah dia, sukun ke? Boleh ke sukun? Sakana. Jangan teka-teka Ada lagi sekali, betul please seriously. Jangan teka-teka. Pergi ni Okay. You go here. Sakana. Type. Go. You tak nak pakai you tak nak pakai buku lambat. Baris atas. Yes, you see, you go to Arabic is easier. Sakana, just type dulu. Can you see that? They give you the baris. Don't need to teka, okay, please. Sakana here. And also yaskunu. Nampak tak? Yaskun. Okay? Got it? Whichever you like. You want it to be hard copy on your buku atau tidak. I'm not so sure sakana ada ke tidak. But I rasa ada katnya. Sakana, yaskun ni semua nama common word. Sukun. Kenapa namanya sukun? Sakana maknanya tetap, menetap, tinggal. Sukun tu maknanya tetap, maknanya dia tak bergerak. Huruf tu mati. Itu maksud sukun. Faham tak? What association dia? Susah. Makna tetap, lepas tu sukun mana mati. Apa association dia? Sukun tu mana menetap, dia tinggal, tak bergerak. Sebab itu sukun namanya mati. Sukun, tak boleh bergerak. Kalau ada huruf sukun, yaskun. Dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Sa, si, su tak ada. San sini dia turut kan bunyi sukun kan habis gitu je. Faham ni? So sakana yaskunu macam tu. Okay? So ni susah buat satu je dulu. So that's why that's how you do sa, ka, na. Then yas, ku, nu. Mana dapat? Quran dalam sini juga. Okay? Boleh? Boleh. Faham ni? Okay now. Next one. Kula. Okay, nanti kula kita skip dulu. Ambil ni dulu. Habata dengan zakara dulu. Ihbitu. 3 letter dia apa? Habata. Nampak tak? Okay, now. Before, sorry, tadi saya termiss this part. Okay, so you dah highlight ni semua. Okay, I want you to have your Quran with you right now. Buka surah Al-Baqarah dulu yang ada terjemahan. We do that. Boleh tak? Tadi saya lupa nak suruh ambil Quran. Saya lupa nak explain tadi. Dan you buka surah Al-Baqarah ayat 35 ni, buka surat page berapa ni tadi? Bukan surat 6, 6. correct. Buka surat 6 you tengok Okay. Wa qulna ya Adamu uskun, Allahu Akbar. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Okay. Wa kula, skip dulu kula, nanti we'll come back there. But if you notice, all the huruf that I already shared to you, okay, when you know that it's fi'il amar, okay, so now, saya pernah share this, ada 2 cara kita nak identify sama ada perkataan tu jenisnya fi'il, isim ataupun huruf, betul tak? Ini basic. In Arabic, any kalimah mesti isim, fi'il atau huruf, betul tak? Dia tak boleh lain. Of course, kalau you tengok kula, lemak, boleh tak jadi isim kat situ? Ada tanda isim tak? Boleh jadi isim. Boleh jadi isim, betul? Betul. Tapi boleh jadi huruf tak? Tak boleh. Boleh. So, kemungkinannya adalah isim atau fi'il, betul tak? Ya. Sekarang you muskil. Kaedahnya sama ada you tahu melalui the formula yang kita akan belajar nanti. Yang pertama. Kedua, you rujuk makna dan terjemahannya. Betul tak? Saya dah ajar ni kan? Ya. Either you look at the meaning to give you assurance or you have to know the formula. Best is you know both ways. Kan? Macam dulu kita belajar macam, ini macam isim. Sorry, ini macam verb. Tapi rupanya dia isim. Oh, kenapa dia isim? Pasal dah ada alif lam dengan tanwin yang dia idofah. So you know the rule overcome the meaning. Okay? For this method, it looks like either way. So another way is you look at the meaning and also I'm teaching you how is it. Okay, now here's the formula to know that that word is a verb. The kuncinya. Kuncinya kalau fi'il amar, fi'il amar di dalam terjemahan kebiasaannya adalah kata kerja dan lah.
Correct. Lah. Cuba you skim to these words yang saya bagi. I give you about 1 minute. Betul tak semua maknanya kerja, kata kerja is a verb with Allah? Yes or no? Cuba tengok, betul tak? Betul. Yes. Betul tak? Yes. Yes. So in the future, kalau you tengok, that's why we have to work both ways, meaning and also the format. Bila you tengok makna kebiasaannya adalah perintah yang lah, maka itu bermaksud kebiasaannya. Besar kemungkinan, higher chance dia adalah fi'il amar. Boleh tak? Sebab tu you tengok kula, apa makna dia? Makan. Makanlah. You tengok farhabu ni, apa makna dia? Turunlah. Ha, betul tak? Ya. Apa tadi? Wa'auful kaila. Nampak wa'aufu? Mana tadi wa'auful kaila? Wa'aufu biyahadi. Sorry, ayat 40 also. Nampak tak? Ni. Sempurnakan. Apa dia kata? Teguhkanlah, betul tak? Farhabu ni, apa makna dia? 40. Takutlah. Yes or no? Yes. Nampak tak? Okay, so that is one of the way for you to identify fi'il amar. Okay, please take note. You can write here lah. Saya buatkan dia punya apa tu dalam box ni. So you can just see. Okay, so this is one of the method lah. Kita guna Ustazah, makna yang ada lah belakang tu is amar. Kebiasaannya kak. Kebiasaannya. Mesti, okay. And dia bukan semua lah bukan ialah, bukan Adalah kata tu bukan. kerja dan lah. Ini formula dia sayang. Ini ni. Okay. Okay. Sebab last week saya cakap lah, habis dia faham semua lah. Ialah, adalah tu bukan. Kata kerja dan Kata lah. kerja. Itu formula dia, please. Is it the Okay. same macam verb yang belakang for English lah, yang ada li behind semua same lah kan? Li. For verb. To understand the verb, how to identify verb. Okay. Is it something like that? Is it For example, quickly, Yeah. daily macam gitu quickly, English, quickly and daily, isn't that an adverb, not an adjective, not a verb. It's an adverb. You describe the verb. So in Arabic, it's actually a noun. Do now like that. Yes, Noun. it's a noun. Okay. It's same. Kalau kita kata daily, yaumiyan. Kalau quickly, kita kata sari'an. No, not that one. Okay. Okay tak? Okay. So in English, sometimes English dengan Malay ni, Ustazah tak boleh kasih specific way. Sebab English dengan Arabic dengan Melayu dia ada different pattern dia. But ini Ustazah ambil paling mudah. Okay, Syu? But basic ground rule sama kita tengok bahasa Arab. Kalau ada alif lam tanwin confirm dia isim. Tak kisahlah makna dia verb ataupun noun. Faham ni? Okay. Kalau you kata dari quickly kan? Quickly, fast kan? It seems sound like a verb. Betul tak, Syu? Syu kan tadi tanya Ustazah, betul tak? Yes. Okay. But when you see it in English, in Arabic, it will be written as sari'an. Atau sari'un. Sari'. So sari' it's a noun. Okay, so you don't apply that kind of rule. Okay? Okay. Now my my formula is, ataupun the formula is, kalau fi'il amar, identifying fi'il amar, it has to be a verb and kata kerja. So saya tak cakap verb saya kata kata kerja dan lah. Sebab kalau in English, saya tak sure. In English, what does it mean? I think English is more difficult to understand. Betul tak? Apa in English dia masukkan apa? Remember. There is nothing. Remember. And aufu dia tulis kat sini fulfill. Farhabun is fear. It's really described as a noun. It's really described as a verb. But the verb can be also in a present or past tense. I'm not so sure what is the real meaning. Okay? Kalau English kak, dia describe and fear, ditulis fulfill. So saya tak tahu dia fi'il madhi, mudhari' dengan amar. Betul tak? It's just a general verb. Sebab tu saya tak gunakan fi'il, saya tak gunakan bahasa Inggeris, saya gunakan bahasa Melayu. Sebab Melayu is more straightforward. Dia adalah. Okay? Boleh? Clear? Okay now. Okay now. So ihbitu. Okay. The root word is habata yahbitu. Okay. So ini adalah jawapannya. Habat. Hubut. Mana hubut wa nuzul?
Lo pernah terangkan ni hubut dengan nuzul. Kan tadi awak buat nazalah tadi atas kan? Turun lah. Ihbitu pun turun. Apa beza dia? Ni dari sudut bahasa lah. Ni tak ada kena dengan nahwu ke dengan saraf Spelling tak ada. Ni dari sudut word placement ataupun perkataan tu dipilih. Kenapa Allah pilih ihbitu bukan inzilu? Fall down yang itu macam campak gitu, keras gitu Mungkin dari sudut sebutan lagi susah nak sebut. Okay, boleh. Mungkin tu jadi satu mukjizat juga, correct? But what is the difference between ihbitu dengan inzilu? Atau apa beza hubut dengan nuzul? Tak tahu Ustazah. Kalau hubut, kalau nuzul, kalau you tulis wayanzilu minas sama kan? Turun. Wayanzilu minas sama ima'an, turun air hujan kan? Turun ni dia boleh naik. Air hujan turun kan? Boleh naik apa? Dia evaporate, dia naik forming clouds, jadi rain lagi, betul tak? Okay. Kalau hubut turun tak boleh naik. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana. Keluarlah engkau daripada syurga. Turunlah terus dekat ke dunia. Mana boleh naik lagi? Tak boleh naik. Itu mana hubut. Yes. Sebab tu kalau you naik kapal terbang kan? You kalau naik kapal terbang if I'm not mistaken, dia akan gunakan perkataan hubut. Landing dia pakai hubut. Sebab you kalau dah landing mana nak naik balik? Mana boleh dah landing nak naik balik? You kena naik flight lain, betul tak? Dia tak cakap nuzul. Sisilah dia pakai hubut. Hubut tu ta'irah, betul. Correct. Lepas saya pergi naik kapal terbang, dia panggil hubut. Dia bukan cakap nuzul. Sebab turun dia boleh naik. Kalau hubut tak boleh. Okay? So these are sound. Of course, well if you use both kan in terms of conversation is not wrong lah. But in terms of ketepatan perkataan berdasarkan Al-Quran, ini adalah perbezaan yang paling ketat. Allah kalau pilih perkataan kan dia sangat spesifik. Very detail. Yes or no? Yes. Okay. And uzkuru adalah zakara yazkuru uzkuru. Okay? Boleh tak ni? Boleh. Okay, now, sekarang saya nak terangkan yang jenis mu'tal. Boleh tak? Boleh. Okay, now, tengok sini Saya ambil perkataan aufu. Okay? Now, macam mana sekarang kita tengok perkataan aufu. Okay, sorry. Yang tadi tu, all those letters tu ada soalan tak? Tak ada Yang the rest, I think you boleh go through lah. I think yang lain-lain yang macam zakara, yazkuru, tu tak ada masalah kan? Ya. Tak? Yang ni, yang mungkin yang lain sih, itakau, farhabuni, fatakuni, dengan akimu, wa'atu, maybe yang lain-lain yang basic, apa yang senang-senang macam uzkuru tu semua dah faham lah tak ada isu Try buat dulu, kalau ada masalah just let me know. Tapi so far I dah check you all punya exercise, so it's okay. So now I'm going to explain to you, okay, tentang fi'il. Kita introduce saya akan ulang lagi sekali. Kita akan introduce to you di mana salah satu letter tu ada huruf mu'tal. Okay. Contohnya adalah aufu. Okay, tengok sini. Alright. So here's the word. Okay. Okay, now this one. Aufu. Okay. Kita kan ada fa'uhu, ainuhu dengan lamuhu, betul tak? Ini standard kan? Betul tak? Soalan Ustazah, aufu ni, kira kita keluarkan, extract aufu. Okay, bila awak extract aufu ni, cuba bilang saya, apakah 3 letter aufu? Aufu ni, what is the 3 letter word? Wafa. Wafa tadi sebab saya dah tulis. Okay, now perkataan dia kita apa? Okay, now you have wow. Okay. Okay. Obviously ini adalah imbuhan, betul tak? Waw and alif ni. Bukan imbuhan. This is fi'il amar untuk menunjukkan dia antum, betul tak? You know this is additional. Imbuhan lah untuk menunjuk different GQ. Agreeable to this?
Yes. Yes, okay, so very important. You know kalau fi'il amar, dia punya addition dia atau tambahan dia kat belakang. So now anything, any verb, I have to find the root word which is 3 letter. Now my question is, what is the fa, ain, lam? Okay, so you see ada waw dengan fa. Correct or not? Okay, saya tulis waw dulu. Saya tulis fa dulu. Okay. Now, fa ni dengan waw ni, fa'uhu, ainuhu ke lamuhu? Yang mana satu? Tengok formula ni. Huruf yang mati ni adalah apa? Betul tak? Wow, ainu. Huruf yang mati, saya ulang lagi sekali. Huruf yang mati dekat dalam fi'il amar, yang kedua letter, dia adalah apa? Fa, ain ke lam? Fa. Fa. Siapa tak faham ni? Sekali saya ulang kat kaki ni. Nampak tak pattern? Okay, ataupun you tengok yang okay, kita ambil yang listing lah senang. Okay. You tengok fi'il amar, ni kan you buat tadi fi'il amar kan? Okay, ni kita buat kan? Okay. Yang mati ni semua daripada atas sampai bawah, dia fa'uhu, ainuhu ke lamuhu position dia? Fa. Shu? Fa'uhu. Fa'uhu. Shu? Fa. Okay. Zat tengok mulut sebab adik dia tak jawab. Mesti jawab fa'uhu. Okay. Betul tak Ayu? Fa. Fa'uhu. Correct or not? Nampak tak dia standard? Semua yang mati ni, dengar ya. Semua yang mati ni confirm fa'uhu. Fa'uhu. Like I said, sorof ni spelling and pattern dia static, mabni, fi'il amar mabni. Remember we said? Fi'il amar mabni, fi'il madi pun mabni. Cannot change. I'm not talking about fi'il mudhari. I'm talking about these two is mabni. Yes or no? So when we talk about static, fa'uhu, ainuhu, lamuhu pun static mabniyan. Are we good here? Yes. So, the word wafa tadi ataupun aufa tadi, okay? The word aufa tadi, okay? Mana fa'uhu? Huruf apa? Wow. 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 Very good. Nampak tak? Yes. Can you all see this? Yes. Wow. Okay, so ini adalah fa'uhu. Betul tak? Yes. Where is the ainuhu? Fa. Ainuhu. Fa. Betul tak? Of course, you see the pattern tadi. Kan? Bukankah lepas fa is ain? Betul tak betul? Ini Betul. semua list yang daripada yang huruf awal ni semua fa kan? Lepas tu ain kan? Betul tak? Yes. So aufu, fa, wow dengan fa, huruf sebelah-sebelah lah. There you go. That's what it is. Fa is a can. Okay. So ainuhu ni adalah fa. What are we missing here? Lamuhu. There you go. Lamuhu. Yeah. Okay. So lamuhu ni, inilah yang saya cakap. Sama ada alif. Wow. Wow. Okay. Wow. Ataupun Ya. ya. Faham tak ni? Faham tak sekarang? Oopsie. Okay, see that? So ini dua dah confirm ini wow dengan fa ni, ini adalah huruf asli dia yang kita panggil sebagai wawuhu, fa'uhu dengan ainuhu. Nampak tak? Ini huruf asli dia. Fi'il ni dia punya pattern atau the game is to identify the root word. That's the game. Okay, it's very interesting. You're gonna find the game. What is the trill word? There's a trick ataupun there's a trill.
treat it like a game lah. It's like solving a problem gitu. Okay, so once you know how to solve the problem, you can identify it's very easy. So fa ni is the wa. I know who is the fa. Soalan, saya tahu ada orang tanya, Ustazah, mana nak tahu alif, waw ke ya? Last week dia tanya, Ustazah, macam mana Ustazah tahu dia alif? I punya jawapan alif. Saya dah tanya, macam mana tahu alif? Rujuk dictionary. Saya dah cakap tadi. Kalau Sarah, dia tak ada shortcut. You see the dictionary. Okay, so the answer is alif. Okay. Bukan wow Ustazah. No. This wow and alif ni Kak Siti, this is addition for GQ to tell you is jamak in fi'il amar. Now when we talk about root word is a mufrad muzakkar. Betul tak? Root word is always huwa kan tadi kita cakap kan? So alif ni because dia nak bezakan, tak nak tulis alif macam ni lah. I presume it's because of that reason. Tak nak dikelirukan dengan alif ni, maka dia tulis sebagai alif maksurah. Gitu. Cukup? Faham ni? Okay. Now, so the root word is wa, fa. Inilah fi'il mu'tal. Okay? Boleh? So lamuhu is alif. Yes, lamuhu is alif. Alif maksurah. This is considered alif, yeah? But I don't write as this alif. Why? Because we don't want to confuse you with alif jamak in fi'il amar. Okay, Ken? Now, the question is, kalau you rujuk dictionary, wafa is the punya fi'il amar dia. Kalau fi'il madi, wafa, fi'il mudhari'nya adalah wafa, fi'il mudhari'nya salah yafi, betul. Okay, wafa yafi. So kalau dia punya fi'il amar dia adalah fi, dia kena hazaf, dia ada satu kain. But now tak apa. But now we're talking about this. So what is this alif? The question is, what is this alif? You can answer me. What is this alif? Alif muqtal. It cannot be mu'tal. I said, okay lah, sorry. Tambahan. What is this hamzah? Exactly, Kak Siti. It's huruf tambahan. Very good. Remember we learned this? Imbuhana. Imbuhana. Okay. Remember we did this last time? Yes. We have this. Correct. Anzala, sama tak pattern dia? Yes. Sama. Aufa is this pattern. Cuma fa-nya, lam ni kan ada baris. Tapi pasal dia mu'tal, dia tak ada baris. There you go. Okay. Boleh. Itu Boleh, hari insyaAllah. itu hari ni additional saja. Cukup situ dulu. Ustazah introduce dulu fi'il mu'tal. Okay. I will give you all an exercise. I want to go through from the book, but never mind. I think we don't have time. I think pun dah quite a lot today. We try to digest this kind of thing. I will give you all exercise again. Okay, like I said, fi'il amar ni, fi'il ni semua dia tak ada cara lain nak pandai atau cara lain nak faham. Saya minta maaf kalau ada yang rasa overwhelming nak buat exercise. Like I said, exercise ni do at your own pace. Betul Jangan stress kalau tak boleh buat. Kalau jangan rasa alamak ada orang nak hantar, please. This is your race. This is for you. I'm here to assist you. Okay. Kalau you tak boleh buat during that time, never mind. Cuma Ustazah tak boleh kasih. Ustazah sebenarnya ada intention nak kasih you masa nak buat during lesson. Tapi saya rasa nanti kita masa terhad. Ustazah jumpa you ada nak 1 week saja once. I understand you all ada keterbatasan masa. Ada anak kecil, ada yang kerja dan sebagainya. So you do at your own pace. Okay. Whenever you are ready, just send to me. Even dah kelas tu dah lepas pun tak apa. Yang penting, saya selalu mention this. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu je Kak. Okay, itu je. Cuba, tak apa. Yang you dah buat, maybe tak ada 10 soalan. You sempat buat 2 ke 3 ke, at least you start buat. Okay, so nanti latihan dia, because hari ni I want to see where you are going. I haven't prepared the full assessment because I don't know where you all stop today. So guys, saya tengok ni dah okay, alright. So insyaAllah lepas ni, I will set the exercise very soon. Once is the answer, once the video is ready, I will also send with the assignment.
And it will be something like just now also. But this time round, I will add in fi'il mu'tal a little bit. Okay? Tak semualah, tak banyak, fi'il mu'tal sikit. To introduce, to get used to it. Okay, boleh? Can? Alright? Jangan bosan, jangan boring belajar fi'il. It's very interesting. You are recognizing the pattern. I know the struggle because last time this is also my struggle. Very challenging. Yeah, I'm teaching Wasim the same thing. So I don't know, no. I said, okay. So we try to get. I know it's not easy, but once you get the hang of it, it's actually very straightforward. Okay, we are here to assist you. Okay, yang penting you sabar dan insyaAllah you akan dapat lah kalau you buat insyaAllah. Okay, so saya wakaf sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.